Hello everyone, my name is Dr. Ankur Khandelwal and welcome back to my channel. Today I'll show you a case of adhesive capsulitis. This gentleman, he is a 49 years old male who had come to me just a while earlier with severe right adhesive capsulitis, commonly called as frozen shoulder. So he had terrible pain in the right shoulder area, uh, more so during the night time during his sleep, and there was restriction of movements. There was hardly any abduction beyond 30 to 45 degrees, so he could not abduct his uh, upper limb beyond 30 to 45 degree. So what I did was, because what I did was, I just did hydrodissection of the suprascapular nerve with around 35 to 40 ml of normal saline, and I just added 2 ml of lignocaine and 2 ml of bupivacaine, and after 10 minutes he is now able to perform all the range of movements of his right shoulder joint. So further on we'll hear from him. মোৰ নাম শ্ৰী নগেন চন্দ্ৰ দাস, মোৰ ঘৰ নলবাৰীত। মই আজি এইমছত আহি অংকুৰ ছাৰক লগ ধৰি মই 1 ঘণ্টা আগত ছাৰে কৈছে অকণমান বহাৰ পিছত এটা ইনজেকশ্যন দিলে। ইনজেকশ্যনটো দিওঁতে মই ইমান হাতটো উঠাব নোৱাৰোঁ। 10 মিনিট নালাগিল, মোৰ হাত এনেকুৱা এতিয়া চাওক, মই এনেকুৱাকৈ পাৰিছোঁ। কোনো পইচা পাতি একো নালাগে। এইমছত আপোনালোকে আহক, গম পাব। আহিলে ইয়াত এনেকুৱা সুবিধা ক'তো নাপায়, নাৰ্ছিং হোমতো নাপায়। মই আজি আহি কিনে এইমছত ইমান ধুনীয়া চিকিৎসা পালোঁ। মই নথৈ অংকুৰ ছাৰক ধন্যবাদ জনালোঁ। মই এতিয়া সুস্থ হৈছোঁ আৰু এমাহ পিছত ছাৰে মাতিছে, মই আহি কিনে ইয়াতে আৰু দেখাব পাৰিম। অংকুৰ নমস্কাৰ। Thank you. থেংক ইউ।